o tep kama bulumba nyemo bana muso bana cheba bele jele fulendo dante fulimna bodi kulukan karamo bele jele ma la sisone ke fulibiye dante fulimina traoré fulibiye mbe keita karamo boatu fulibiye triba kra kle fulay fulibiye lensi yere fulibiye lensi sion fulibiye karamo lonia keita fulibiye awa keita kadila kamit awa la kamit o bele jele fulendo karamo traoré sidiki fulibiye ambi kulukan karamo bele jele fo boli mani fulendo fakolu komo ka fulibiya maître sufi ka fulibiya karamo kunare ka fulibiya murbo karamo murbo adra ka fulibiya sidiki centiki keita sumangolo lonia keita a bele jele fulendo ambi kulukan karamo kelenkelna bele jele fo professeur gindo amba dambo isa dogo général jije wara o bele jele fulendo fefe be kuluko no be ka fulibiya o tep dugore jera ay boy sila sekti jan pregete ala ya fo mogo kon basita wala awga kenewa aw fulendo ala y munde fo aytna do fo adna nga do fo ala ya fo aw be se femina abu fi aw tise ko mina tabala wala ko ala ya fo ala ya fo no ye jugo me awla aw na garabu la na yuko jabi soro kana kama kaw fe ya o tep ay dugore jara ala ya fo mogo sauf la boli kina fule atina kama bulumba nyemo bana muso ba bele jele folendo ko flede du wora jara bo silawte bo donc aga ko ja fi va blema do ne min korodona don abita tawsiri kura glanga na kwa kono kuma la yini ama famu kuma la yini ama famu au ma famu de ça ala yini nié donc ala tsaka foi préciser fa la yini dron abe fe ka bi fo so comme si dengere ni quoi e fe ka bi fo ay ya fota sa ay ni ya fota be don ay ya fota aw fuleno aw de mo bla retar la de law kuma sira ka chen fo sa abe no yo c'est comme ça abe nyetende koy depuis 1400 ans arabu chokorobo kuti sigi ko ala yu ci ala ya fo kana be nyanga mi ka da fara fi tege kono ya naw ma fo andu ma fo de adumbe ka fotende kono kulu do kono tuelenze do yi fili kana kwale tuelenze de ale taraku de kala de dide ko na nyoonte kam tuwe fatke ka bo chenye na koy o tep nambe tambe se koy arabu ya dine ko ne adaga de chewla de kam muso furu jo muso be krefe ga yala ko be grese ka kila ka sinjana iga korbalen fe kalo fula kofe nama bereka ki busan jombi bereka ki busan we ya inflo nu sara olu yere ka aljana glale muso biulo fula ni wolo fula muso biulo fula no fula be di mo kile mai ngo e kalo saba tourner de pour que koralen ga sika tour soro kalo kono sango no se fula ni usoro ko we la fiale de yam fana nani be donc seguru be krefe e mana kla o yala nonu na ni na bon hinga domina be filima de nama breke ki gban jombi gban o tep arabu ga vie muzugo de o dro de sebe ga liburu kono ani ko min ga duye pour que ka frafin soro ko jabuga ani ka frafin bo ga dambe kono kana no were ga jogo kuloni kana di an ka frafin jogorba numa ni dongo do bini sigi onda la ala ya fo arabu ga jogo de flani de musoyin ko ni be ka cancan abuga cancan o ka cancan parce ani demisini be kile na ma buga mai o tesirata ma ala ya fo mo ta busandi be adaw nyara moya muso nani soso sinicité karaje gelena e da tra jo muso ba de be ni bolo abe ka ta tourner o nyonga chai a famale mana boni ngango abini ga doni jigi ka kile flani ngani wana be ka tewe jagu ya do ngoy o ka aka cancan era de o tep ango ni misala fitini dron de yen biolo fla no fla e ka jate mi dron biolo fla ngo e dugu fla de o e dugu de dugu ni dugu donc akuni be ndron alors que naw ya laje côté do fe dron abi singa aljina yi nyen kono kasura ma sa quoi ayu ulu laje ay an yere laje an be jahanama kono olu be lafiya sugu be lajina uga dugula wa
an ka farafin cɛkɔrɔba naluma ninnu ni a musokɔrɔba naluma ninnu u b'u ka pari cɛ dɔrɔn u bɛ taa di olu ma ye. o tɛ kadila kamiti foli b'i ye kadila kamiti karamɔgɔ ninnu bɛ k'u aw nɛgɛn de parce que ni u m'a fɔ tan aw tɛna faamuya quoi nkalon de don komi u ka ala tɛ se kuma na olu de b'u ka ala dege kuma na sinon min sɛbɛnlen bɛ yan n'u bɛ ka min fɔ aw ye kelen tɛ o aw kana décourager olu kɔrɔ dɔrɔn parce que ni nin kuma sugu ma fɔ aw ye aw naani tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ. tiɲɛ la mun ye i ka analyse ka ɲi mun ye vraiment mun ye fana ka du mɔgɔ ninnu ma mun ye ka du mɔgɔ ninnu ma donc n'i y'a faamuya a taara a mɛnna a ka jɔnmusow fɛ yen a mɛnna ka se nin ka yɔrɔ la quoi donc a nana k'a bɛna doni jigin fɛ yen dɔrɔn fana ko k'a ye ko kuma t'a la o de ye tiɲɛ ye o de y'a to maa ta ka se ka kɛlɛ kɛ a jo t'a la don voilà n'a jo b'a la sisan sɔrɔ a bɛ k'a yɛrɛ défend quoi n'i y'a ye a tɛ se k'a yɛrɛ défend dɔrɔn a jo de t'a la mun i ka foli bi yan. I jo bɛ ko la i tɛ se ka jɔ muso k'i bugɔ tan quoi voilà n'i y'a ye muso bɛ k'i bugɔ i tɛ ka kuma kɔni i jo t'a la voilà ale jo t'a la donc n'i ko in analyse yɛrɛ ye mun ye min fɔ voilà o de se ka kɛ ko in tiɲɛ yɛrɛ ye a taara fan wɛrɛ fɛ a taara mɛn yen donc muso bɛnna muso tɛ k'a ye voilà muso bɛnna muso tɛ k'a ye donc a nana k'a bɛna don jigin muso fɛ yen sisan muso fana ko ko yan tɛ ko muso y'a gɛn mun i ka foli bi yan. o tɛ kama bulonba ɲɛmɔgɔba n'a musoba bɛɛ lajɛlen fɔlen don an bɛ kulokan karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo boyisi la foli b'i ye a donc k'a ka sira dɔn ye quoi donc n'aw sera n'a ɲɛ n'aw taara a b'aw sara quoi ok an y'a faamuya an kɔni tɛna sira arabuw ɲɛ diɲɛ in kɔnɔ yan tugun kuma tɛ k'a fɔ ko n'an sara ko arabuw bɛ taa an ɲininka ou bien ko bɛ taa muso 70 d'an ma an jɛna arabu n'u bolo fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ aw bɛ arabu ko de la donc a ka continuer a ka arabu ko in de la quoi mais a kana na daba ma sen don a la quoi o tɛ bɛɛ lajɛlen foli don boyisi la ne kun tɛ kɛnɛ kɔnɔ nana donc a ka sira arabuw ɲɛ quoi n'aw sera arabuw ɲɛ n'aw sara arabuw ka ala bɛ muso 70 d'aw ma arabuw ka ala bɛ tila k'aw ɲininka a ye min kɛ arabuw ka dugukolo kan anw bɛ dali masa de ka dugukolo kan donc dali masa tɛ binkannikɛla ye dali masa tɛ coronavirus ye k'a fɔ ko an ka sira ale ɲɛ donc an dun ka faamuya la yanni a k'u bɔ ka bi kɛ maninfin valeur a k'a yira maninfin na k'a fɔ ko valeur bɛ maninfin na fɔlɔ a k'a yira dali masa ka dafɛn na ko valeur b'a la fɔlɔ quoi yanni a ka to kunna dali ni yɛrɛfɔ ni n b'aw sara dɛ n b'aw jeni dɛ donc arabuw ka o kumakan a bɛ aw de ja buga koyi o tɛ boyisi la arabuw ka o kumakan a bɛ aw de ja buga quoi donc arabuw de b'a fɔ la ko n'aw sara ko u bɛ aw sara ko a ka sira olu ɲɛ yan en même temps a ka taa wari d'u ma o denw ka dun o musow ka dun voilà donc n'aw ma taa olu ka dugu la donc en tant que ni wari b'aw kun ni se b'aw ye ko a ka baara bɛɛ ye fu de ye wa en même temps fana a ka olu bonya dugukolo kan a k'u ka kan fɔ dugukolo kan bɛɛ k'a ye k'a fɔ ko olu arabuw bɛ se ko la ko n'u ma kɛ aw bɛ jeni quoi d'accord aw de bɛ se k'aw cɛsiri o la kɛ komi a ka ala kumana aw de fɛ arabuw ka ala sirifuw ka ala kɔni donc i ma ye sa wa i folen don tɛp boyisi la i folen don ala y'a fɔ mɔgɔw ko a ka fɔ arabuw y'a fɔ sa a kana fɔ ala y'a fɔ sa arabuw y'a fɔ arabuw ka liburu an bɛ don min na ko bi a bɛ mɔgɔ minnu jabuga o ye farafin tununnen ninnu de voilà farafin tununnenw de don quoi fatu la u ka taa yira Corée du Nord mɔgɔw ye ko ala min b'u bolo ko a bɛ mɔgɔw kɛ tan ko a bɛ mɔgɔw don ta fatu la u ka taa yira siniwaw la ko ala min bɛ arabuw bolo ko a bɛ mɔgɔ kɛ tan ko a bɛ mɔgɔ don ta ala dɔnnen don a sugu dɔnnen don fɛn min joli bɔn ka d'ale ye tiɲɛni dɔrɔn de ka d'ale ye donc an bɛ se ka tugu ala kɔ cogo jumɛn na ala min ye tiɲɛnikɛla ye e dun bɛ ka commentaire k'a la ko a bɛ tan dɛ a bɛ tan oui complexe dan de aw ta ye o tɛ kurisiw ka ala min bɛ kurisiw bolo yanni mandu ka na a fa ka tiɲɛ Abdul ala ka ala boy donc o la ale tɛ se foyi la yan n'aw sara tuma min na de a bɛ sɔrɔ ka n'aw sirila ka d'a ma a n'a ka busanjan bɛ sɔrɔ ka aw kɔ ɲɛgɛn quoi an t'an yɛrɛ y'a la o non
an t'an majigin arabu ye dugukolo kan tuguni arabu minnu y'a ka ala ye a b'aw majigin olu de ye quoi en même temps a ye taa wari a y'a ka wari a ka pari cɛ a ye taa d'u ma ye i folen don o tɛ boyisila foli b'i ye ala y'a fɔ mɔgɔw e t'a minɛ an ka zandaw la ko maa bɛ ala ye ka sɔrɔ i b'i jan wa donc aw tɛ ala ye fɔ a k'aw jan quoi arabu ala kɔni kurisiw ka ala mamadu fa ka ala abdul ala maya abdul karibu abdul mutalibu a bɛɛ ye ala ka jɔn ye yanni mamadu ka na fɔ ko ala y'a fɔ a bɛɛ de ye ala kelen de ye cɛ o ala in tɛ se papagala yan a tɛ se papagala yɔrɔ wɛrɛ i folen don an bɛ sira min kan n'i seginna ka na o de b'i kisi farafinya in dɔrɔn de b'i kisi quoi hinɛ bɛ kara farafinya in de la tilennenya bɛ farafinya in na danbe b'a la i ma y'a warabu tagabolo ni mɔgɔw bɛ ka danbe ɲini tɔrɔsi danbe ɲini ni tɔrɔsi ye tilegan dere k'aw to arabu ka liburu kɔnɔ aw bɛ se k'an ka danbe ye wa n'o fo k'aw sa aw t'a ye o tɛ i ma ye danbe tɛ arabu tagabolo ni mɔgɔw la fɛn fɛn bɛ arabuw ka liburu nɔfɛ fɛn fɛn bɛ ninnu arabuw ka liburu kan ka kalan danbe t'a si la i ma ye n'i ye danbe y'a fɛn fɛn na a y'a sɔrɔ a bamuso n'a fa de bolo arabuw ka liburu kɔni tɛ foyi t'a kɔnɔ tiɲɛni ni juguya ni hɛnni ni dɔgɔyalima ka ɲɛsin tɔw ma i folen don o ala min tɛ se ka hɛrɛ ɲɛsin a danfɛn ma fo juguma dɔrɔn bagabagali lagosili dangali surunni boyi hali o kuma fɔli maloya man k'i minɛ wa boyi a maloya kan k'i minɛ koyi ala min t'i ka kan mɛn a ka sira t'i ka kan na n'i y'a bato n'i ka kan ye a tɛ bɛn ala min ma ala min ko a ka alijana kɔnɔ arabukan de bɛ fɔ ye diɲɛ kɔnɔ arabukan dɔrɔn a mako b'o de la boyi ala min ko tuguni a ka tila ka wari ta ka taa di arabuw ma n'o kɛra aw ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ farafinna a ye sinji fɛn fɛn tigɛ a ye balima fɛn fɛn fara ko ale b'o yafa ale b'o jirimu yafa donc ala min mako tɛ mɔgɔ si ka hakɛ la fo a yɛrɛ ka hakɛ ye e ko ala bɛ bɛɛ de ye wa ala tɛ bɛɛ ye dɛ i folen don e ni ko i dan sogo sa o tɛ boyisi la n'a bɛ siran arabu ɲɛ a ye siran ɲɛ a y'olu bonya n'a wulila sɔgɔma a y'aw denw n'aw musow buga o ka taa arabu bɛnbaw tɔgɔ fɔ mamadu ni ali ni umaru fafagalaw a ka tile k'olu tɔgɔ fɔ donc o de ɲinina aw fɛ n'a m'o kɛ arabuw bolo aw ma siran olu ɲɛ aw m'aw yɛrɛ kolo arabuw ye quoi donc a ye continue k'aw yɛrɛ kolo arabuw ye mais a y'an ka farafinya gasi sigi dɛ an su kama bulonda aw bɛ ka kɛnɛ somɔgɔw denbaya kɛra tile fila ye mais an ma kɛ ɲina ye an bi aw lamɛnna n b'a fɔ Moïse an bɛ k'aw lamɛn dɔɔni vraiment a bɛ kunnafoni ɲɛnamaw di mɔgɔ ma min bɛ mɔgɔ hakili sigi min bɛ mɔgɔ ɲɛ yɛlɛ ne bɛ min fara Moïse ka kuma kan ne ye silamɛ de n ye kuranɛ kalan an ka du kɔnɔ karamɔgɔ du de don donc mais an bɔlen aventure la an ye fɛnw ye an ye fɛn caman ye an ye faamuli caman fana kɛ donc ne bɛna min fara a kan ne kɔni b'a dɔn arabuw ka culture ye ko min ye silamɛya ye o bɛ ka min di anw ma o ye ko an ka bamankɛ taw ninnu ko o ye nkalon ye an ka arabujon ninnu taara kalan kɛ arabuw fɛ ka arabu culture ta ka na an ka manden tiɲɛ ne kɔni ne ye analyse kɛ c'est-à-dire a nkalon ka ca ni a tiɲɛ ye nkalon ka ca ni a tiɲɛ ye ça c'est vrai parce que n ye fɛn caman analyser silamɛya kɔnɔna na jɔnya yɛrɛ yɛrɛ de don a caman ye jɔnya de don arabu ka jɔnya an bɛ ka o de utiliser parce que munna hari ne tɛ exemple ta yɔrɔ jan n t'a ta gafe la n t'a ta mali bɛɛ la fana n t'a ta diɲɛ bɛɛ la yɔrɔ suru dɔrɔn
ne yɛrɛ ka dɔgɔnɔ dugu la parce que ne ye adama garango de ne tɔgɔ ne ye bɔ dɔgɔnɔ dugu la an ka dɔgɔnɔ dugu la yɛrɛ fɔlɔ an ka dɔgɔnɔ an ka an balimakɛw ni an faw olu yɛrɛ ka laada ni kɔɲɔ bɛ kɛ o bɛ laada min kɛ o bɛ dɔnkili min da an ka jeliw bɛ na dundun fɔ silamɛya nalen ko nin bɛɛ kafiri baara de don ko ninnu ka dabila bon o y'o bɛɛ dabila o dabilalen kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ na minnu bɛ hayidaraka ansaridi mɔgɔw olu nana sisan u bɛ mun kɛ n'u bɛ kɔɲɔ kɛ sisan zikiri u bɛ zikiri de da piano ninnu ni u bɛ o de fɔ donc ko olu de dagalen don donc c'est à dire an ka dɔgɔnɔta laada ko ninnu an ye o bila sisan an ye zikiri ninnu ni fɛn ninnu an ye ta an bɛ ka o de kɛ ni an bɛ ka an ka furu ni an ka fɛnw kɛ ni olu de ye an ka denkuli ni an ka fɛnw donc olu dagalen don donc o bɛ ɲina min kɔ nin bɛɛ ye fɛn kelenw de sɔnna a ko kɛcogo de tɛ kelen yɛlɛmalen de don a zikiri ninnu ni an ka laada ko ninnu an bɛ gɔni min fɔ an bɛ tama min fɔ an ka laada ko la zikiri ninnu ni a piano ninnu a bɛɛ ye fɛn kelenw de don n'a y'a sɔrɔ ni anw ta ni haramuyalen don ninnu bɛɛ fana haramuyalen don mais o ye nin de yɛlɛma sisan ka piano ninnu ni ka zikiri ninnu ta ka an ta nin bɔ yen k'o ye kafiri baara ye depuis o yɔrɔ la n'i ye analyse ta dɔrɔn tout est faux c'est-à-dire u bɛ min fɔ la a si tɛ tiɲɛ ye quoi a haramu yɔrɔ ninnu tɛ tiɲɛ ye donc arabuw sera an farafinw ma ka ko dɔw kunkolo la depuis 1900 u ye fɛnw don an ka farafin kun na a bɔli a ma nɔgɔ fɛn min registrelen don parce que silamɛya n'a y'i ta suguya dɔ la faamuyabali la a bɛ komi dɔrɔgu n'a y'i ta i tɛ mɔgɔ lamɛn parce que fɛn bɛ pratiquer ni dusukun ye i tɛ se ka mɔgɔ lamɛn o la a tɛ pratiquer ni hakili ye a tɛ pratiquer ni kunkolo ye a bɛ pratiquer ni dusukun ye n'i ye min fɔ dɔrɔn i k'a minɛ a la kana sɛgɛsɛgɛli kɛ i y'a ye donc o sera anw ma o de la quoi donc ko ninnu c'est pas la peine ko ninnu non silamɛya nana farali kɛ an ka dɔgɔnɔdugu fara silamɛya le y'o kɛ bon ko silamɛya ye hinɛ fɛn de don makari hinɛ ani makari silamɛya ko a nana o de kama mais an kɔni fɛ o kɔni tɛ an kɔni fɛ hinɛ an ma na ni hinɛ ye an ma na ni makari ye c'est à dire an ma na ni jogo ɲuman ye quoi généralement i y'a ye non donc non a kuma hakilimaw de fa b'a faamu yan mais ni hakili tɛ maa min na n'i y'a kuma fɔ dɔrɔn a bɛ sin ka kɛlɛ de kɛ donc n'a ye kɛlɛ kɛ dɔrɔn aw tɛ ɲɔgɔn faamu fo i bɛ kuma dabila de o de kama c'est pas facile. o tɛ karamɔgɔ i ni ko i dansogo vraiment Damis Garango foli b'i ye vraiment i tilala kuma bɛɛ lajɛlen na c'est-à-dire ni diinɛ ninnu tɛ quoi farafinw tiɲɛ cogo tɛ anw na quoi c'est-à-dire farafinw ka ɲugu ɲɔgɔn na an t'o dɔn quoi diinɛ ninnu de nana n'u ye quoi yatimɛ dɛ garibu dɛ dɛsɛbagatɔ dɛ a ye misikinaw sɔn dɛ a ye yatimɛ sɔn dɛ a dɔn ta bɔta an tɛ nin si dɔn an fɛ an ka fɛn bɛɛ jɛlen don ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn sutura ye permanent de ye an fɛ sinankunya yɛrɛ kɛra sababu ye fana a ka ca la yɛrɛ hali ni muso kɛlɛ la bosokɛ mana bɔ a kalama e yɛrɛ bɛ maloya yɛrɛ a ka bɔ a kalama sinankunya yɛrɛ ye ɲɛnamaya de dilan anw fɛ de balimaya sinjiya teriya bɛn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ anw fɛ jɛnɛya n'i ye jɛnɛya kɛ yanni diinɛ ka na yanni fadenw ka bɔ a kalama mɔgɔ dama min bɛ taa yɛrɛ bɔ kulu sanfɛ ka bin mɔgɔ dama min bɛ taa juru don a kan na ka a yɛrɛ faga maloya bolo parce que a kɛbaga tɛ yen quoi e kelen de y'a kɛ donc o la e bɛ yɛrɛ ɲɛfɔ yɔrɔ jumɛn donc a faden kelen yanni i ka taa sigi faden kelen kan ko e de jogo de filɛ nin ye ni jama baden cɛ la
ni dugubaden cɛla e kelen de sɔnna ka ni jogojuguya kɛ o maloya kama mɔgɔw bɛ taa juru don u kana k'u yɛrɛ faga k'a sɔrɔ ala y'a fɔ mɔgɔw ma na anw fɛ yan wala n b'i fɔ kosɛbɛ dan tɛ foli min na i tilala kuma na o arabu ka culture de filɛ nin ye anw bolo tan c'est pour cela que u ye fɛn min sɛbɛn u ka livre kɔnɔ o jogo tɛ anw na a kɛbaga tɛ anw ye o de la an ko an bɛna u ka livre de kɛ an jogo ye ka anw mara n'o ye e ma y'an u dɛsɛra ka ɲɔgɔn faamu wa san 1000 ni kɔ ni dɔ nana fɔ tu dɔ b'a fɔ ko non a y'a fɔ a kun fɛ de ko sinon arabu ka livre ma fɔ ten et pourtant arabu ka livre ma an ka danbe fɔ a ma an ka hɔrɔnya fɔ a tɛ an ka tabiya an ka ɲɛnamaya sigilen bɛ sira o sira k'u ka livre ta si kalama o ye mun ala sugu jumɛn ye e ka taa kuma e t'i ka dafɛn dɔ ka foyi kalama han alors que u ka livre ninnu n'i y'a jateminɛ ni min b'a fɔ ko nin livre jiginna bani sirakaw ye ni min b'a fɔ nin livre jiginna maka n'a lamini ye u bɛ tila k'u fɛn tufa ka na don bɛɛ kan na k'u bɛɛ k'a kɛ i ta ye u bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na non wala n b'i fɔ kosɛbɛ e filɛ ka anw ta fɔ cogo min na anw fɛ yen furu bɛ sa yɔrɔ o yɔrɔ ni an ka laada ye furu min siri ani an ka danbe ni an ka culture ye furu o furu siri u bɛ sa yɔrɔ o yɔrɔ a mana bɔ i denkɛ la a b'a yɛrɛ ɲini a mana bɔ i denmuso la a b'a yɛrɛ ɲini kuma suluko de don quoi a tɛ kɛ yɛrɛ jɛnɛyakɛla fana c'est pareil sujon n'a fɔra ko karisa ye suyɛni kɛ i b'i sɔn k'i yɛrɛ di fɛntigi ma k'i kun ci i b'u kɔrɔ dɔn ni masaw ka i b'u kɔrɔ dɔn u ka fisa i masaw ka bɔ a kalama c'est à dire an ka culture ni an ka civilisation ni an ka fɛn bɛɛ lajɛlen c'était très bien a bɛɛ kun ka ɲi han hinɛ ɲɔgɔnna bɛ an fɛ yan balimaya bɛ an fɛ yan dunan ladɔn bɛ an fɛ yan dunan jigisow bɛ an bolo i mana du jɔ hali kɔngɔ kɔnɔ dunan jigiso bɛ yen mais ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye k'olu ka ɲi o ni ala kumana dunan jigiso fɛn fɛn b'u bolo e ka taa a kɔnɔ yen ni wari t'i kun n'i sera u b'i kun ci ni wari t'i bolo n'i ye dumuni kɛ u b'i datugu anw dun ka dunan jigiso i bɛna si so ka ɲi so man ɲi so cɛ ɲɛna cogo o cogo i bɛ si a kɔnɔ k'i ka séjour kɛ ka dumuni kɛ ka i min k'i ko o ji ninnu na ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i t'a dɔn a bɛ f'i ye ka se ni ɲuman ye depuis i bɛ na a bɛ fɔ dudenw ye karisa ye dunan a filɛ ka na a kana a ka ko foyi se a ma dunan filɛ nin n'i y'a tenbaraba ye bi sini i b'a a tɔnbaraba tatɔ ye o de bɛ fɔ bɛɛ ye ka dunan kunbɛn ten de bon minnu nana ko ala y'u ci i ka taa u ka dugu laban ye n'a bɛ yen a tɛ yen o a tɛ yen a t'u ka liburu kɔnɔ olu bɛ se ka na mun leçon d'an ma au contraire an ka nin jogo ɲumanya ɲɛngoya de b'u la u nana k'a tɔ nɔɔni ka d'an ma o tɛ n'o bɔra yen ni i nana ko ala y'i ci an ka kɛ ala y'i ci sa i bɛ kana i yɛrɛ ci ala y'i ci ala ma se ka kan jɔlen foyi d'i ma fo nanganangakanw ka na mɔgɔw lagosi k'i yɛrɛ sankɔrɔta ka na mɔgɔw kafiriya ka sɔrɔ i ma ji d'u ma i ma dumuni d'u ma n'i ko mɔgɔw ma fisiriwale anw fɛ a ye kuma jugu fɔ dɛ n'i ma ɲɛ i b'a fɔ mɔgɔ ma ko fisiriwale i b'a fɔ ni kun min ye i b'o fɔ mais n'i ye ninnu ka kun ɲininka u b'a fɔ non ala de ta ye dugukolo ye ala de ta ye sankolo ye donc aw man ka bala a sanfɛ fu donc fo a ka ala ta kɛ quoi olu bɛna min fɔ o de ye ala ta ye quoi n'i y'o kɛ dɔrɔn o kɔrɔ ko i ye ala ta kɛ quoi olu hakili la olu yɛrɛ ka hakili la n'i ye olu ka hakilina kɛ dɔrɔn i ye ala ta kɛ quoi i ye balimaya jateminɛ o i ma balimaya jateminɛ o i ye sinji tigɛ i ma sinji tigɛ i kɔni k'o ta kɛ dɔrɔn i ye jɛnɛya kɛ i ma jɛnɛya kɛ o i yera i ma ye o cidi tigiri la cidi ma tigiri e k'u ta kɛ dɔrɔn o kɔrɔ k'u ye ala ta kɛ quoi o ye mun diinɛ sugu jumɛn ye an bɛ se k'an yɛrɛ ye o kɔnɔ cogo jumɛn na bɛn t'a kɔnɔ fɛn min ye bɛn gansan ye kuma min bɔra ala yɔrɔ n'u ka ala yɛrɛ tɛ arabu ala tɛ kuma min bɔra ala yɔrɔ o tɛ se ka na ni bɛn ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu t'a kɔnɔ olu ta ka kɛ kun kelen ye sa minnu b'a kɔnɔ olu ka dɛsɛ ka ɲɔgɔn faamu ala yɛrɛ kuturu kuma na ni kurisiw ka ala kɔrɔlen kɔni tɛ ko jitigi ni fiɲɛtigi o ka kumakan mɔgɔw ka dɛsɛ ka ɲɔgɔn faamu u bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na ni y'a ye faamuyalibaliya bɛɛ hali a kɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ wɛrɛ tɛ o a b'a ka politiki dilan ka na di mɔgɔ ma n'a ka culture n'a ka kan sankɔrɔtali ni aw yɛrɛ ka farikolo sankɔrɔtali liburu ko an k'an bugɔ a kan k'o de ye ala ta ye
o ye ala min ta ye an ko an t'a fɛ vraiment an t'a fɛ ala min bɛ fisamaciya kɛ aw ye finman ye dɛ finman tɛ alijana jɛmanw muso jɛmanw de bɛ alijana kɔnɔ dɛ o tuma n'i ko muso jɛmanw bɛ alijana kɔnɔ e ye finman minnu da dugukolo kan olu bɛ taa min o manamanakan bɛ don an kun na wa wala an b'i fɔ kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na dɔgɔnɔ dugu la kɔɲɔ ninnu denkundi ninnu ni si tɛ dépasser problème tɛ c'est à dire ni si tɛ problème ye quoi hali ni bali kɛra kɛrɛfɛ duguw de bɛ na ni balo ye fo ka taa se tile 40 wa tile 7 a bɛɛ ka dafa bani kɛra du min kɔnɔ i tɛ dépasser kɛ quoi kɛrɛfɛ duguw de bɛ na dépasser kɛ dunan hali ni dunan 1000 nana a dunan 1000 natɔ bɛ na ni dɛmɛ ye ko parce que ko o bɛ ka na famille min kɔnɔ dusukasi de b'a kɔnɔ farifaga de b'a kɔnɔ donc bɛɛ bɛ na ni dɛmɛ ye ka dusukasi partager u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se tile 7 ninnu ni tile 40 ninnu bɛɛ ka dafa i t'a dɔn yɛrɛ de ko bani kɛra i ka du kɔnɔ bɛɛ bɛna problème bɛɛ bɛna dimi ta ka da o yɛrɛ kan bɛɛ bɛna a dépasse ta ka ɲun ka wuli ni ɲɔgɔn ye diinɛ na o b'a la wa au contraire diinɛ ɲɛmɔgɔ mana na i ka bani na fo i k'a sara de o mun diinɛ sugu ye ala y'a fɔ a bɛɛ ɲɛsinnen don aw kɔnɔbara ma ala y'a fɔ wala an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na hali sini an fɛ ni denkundi bɛ yen bɛɛ bɛ na ni i ka dɛmɛ ye dɔw bɛ na ni malo ye dɔw bɛ na ni saɲɔ ye dɔw bɛ na ni kenige ye dɔw bɛ na ni wari de ye dɔw bɛ na ni dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen ye i mana dépasse o dépasse kɛ i ka denkundi la jama nana ni min ye a ka ca ni e ka dépasse anw fɛ mais bi a lajɛ kɛ u taara sira min fɛ o dépasse lajɛ denkundi la o bɛ na kɔngɔ bila e n'i ka denkɛrɛnin ba la ka taa n'u yɛrɛ ye masa Allah fo tatɔ b'a fɔ masa Allah kana i ka du bila gɛrɛgɛrɛ la masa Allah et puis u b'i sigi i ka denkundi kɛnɛ kan kuma wɛrɛ t'u da Allahumma salli ala Muhammadu an ala ka hinɛ Muhammadu n'a nɔfɛ mɔgɔw la i den ka denkundi la kana Muhammadu tanu i yɛrɛ sigilen ɲɛna k'a sankɔrɔta ka taa n'u yɛrɛ ye an bɛ se k'an yɛrɛ ye o ko cogo jumɛn na o ko sugu ninnu na cogo jumɛn na o tɛ hali n'u masaw banna u bɛ na karamɔgɔ min wele fo ka wari de d'u ma c'est à dire ka manifinya kɛ ka ɲɛnamaya kɛ fu a t'u ka diinɛ na quoi fo condition de ka k'a la n'i taara furu sira la fo ka ɲininkali de kɛ yala i bɛ arabuw de lafasa ou bien i tɛ arabuw lafasa n'i ko i tɛ arabu lafasa la an den tɛ d'i ma arabuw ko e ye kafiri ye ko n'i t'u lafasa i bɛ tɛmɛ yen n'i ka denkundi n'i ka bani nana kɛ u bɛ taa ɲininkali kɛ tuguni bani fana na i ba kelen fa kelen ou bien i balima kelen i golofɛɲɔgɔn u bɛ t'i jɔ yala a bɛ arabuw lafasa ou bien a tɛ arabuw lafasa n'u ko a tɛ arabuw lafasa a y'an tɛ seli a su kan au contraire aw kan ka taa ka bɔ mɔgɔw ka su kunna parce que a bɛna taa Muhamadu de ka yafa a bɛna taa yafa de ɲini Muhamadu kunna mɔgɔw ka su kunna au lieu de a ka yafa ɲini aw yɛrɛ ka yafa tɛ taa yɔrɔ si kana Muhamadu kumatɛri k'i wali ba kunna wali fa su kunna ka taa n'aw yɛrɛ ye k'o de y'a ka seli ye hali o seli nɔgɔlen kɛtɔ fo ka ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ n'i bɛ arabu lafasa n'i t'a lafasa u bɛ se ka faamu cogo jumɛn na o tɛ an ka jateminɛ dɔrɔn an bɛ jamana min kɔnɔ a diinɛ ɲɛmɔgɔw mana fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna dugawu kɛ fo ni État ye jamana kɔnɔdenw ka impôt ta ka d'u ma sinon o t'a kɛ an bɛ se k'an yɛrɛ ye o diinɛ sugu jumɛn kɔnɔ o diinɛ sugu kɔnɔ cogo jumɛn na a ka ɲɛnamaya si tɛ se ka kɛ fu fo ka condition de don a la balimaya condition a bɛ arabu lafasa wa a tɛ arabu lafasa wa n'a tɛ arabu lafasa an t'an yɛrɛ ye a ka ko la kɔɲɔ fana denkundi bani an ka laada an ka fɛn bɛɛ lajɛlen an b'an yɛrɛ ye kelenya la fɛn fɛn na n'i y'a sara o la fo ka ɲininkali de kɛ n'a sɔrɔ n'i bɛ ka arabu lafasa n'i tɛ ka arabu lafasa n'i kɔni ko i tɛ arabu lafasa la dɔrɔn u y'e kɛ den kɛrɛfɛmɔgɔ ye o ye mun ala sugu jumɛn ye o tɛ karamɔgɔkɛ pour que k'i ka kuma sɔn ji la e yɛrɛ bɛ se ka n'i tɔ walawala an fɛ kɔɲɔmuso dépasse bɛɛ lajɛlen de filɛ nin ye a ka kɔɲɔminɛ bɛɛ lajɛlen de filɛ nin ye a kɛrɛfɛ a ka jifiɲɛ filɛ a kɛrɛfɛ a ka sigilan filɛ nin ye a kɛrɛfɛ a ka donfini ninnu filɛ nin ye n t'a dɔn cogo di segin kɔnɔ
donc segin kɔrɔ dɔnnen don dɔgɔnɔdugu ninnu bɛɛ lajɛlen na donc nin ye kɔɲɔmuso yɛrɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ nin a ka dépense bɛɛ lajɛlen de filɛ nin ye voilà mais bi dun f'i ka taa suturama louer pour que i ka kɔɲɔmuso ka minɛ ka na i ka du kɔnɔ voilà o tɛ an fɛ fɔlɔ dɔgɔnɔduguw la i bɛ se k'i ka kɔɲɔ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban pewu i tɛ se k'a fɔ ko i ye 20,000 don i ka furu la hali 10,000 ɲuman a donbaga ka dɔgɔ mais bi an bɛ yɔrɔ jumɛn. Moïse Allah migi ya kuma ninnu lamɛn ka jigin fɛn min yɛrɛ ye ne décourager ko ninnu na fɛn min yɛrɛ ye ne sigila ka ne décourager ko min na yɛrɛ ne donbaga karamɔgɔ cɛ dɔ y'a faamu a bɛ komi ne balima dɔ de don karamɔgɔ ni an ka danaya b'a kan a karalen don karamɔgɔba de don fana an bɛ k'o ta karamɔgɔba quoi ouais après eux même a ye ne teri dɔ ka muso furu siri c'est à dire ale de ye furu siri quoi ne terikɛ muso o furu ali karamɔgɔ cɛ de y'a siri ale de y'a kalanw kɛ ka ko bɛɛ kɛ donc n teri ye muso in ta o teri kelen ni a nana aventure la an bɛɛ bɛ aventure la san 2 tɛmɛnen kɔfɛ ça veut dire que o karamɔgɔ kelen dɛ a bɛ taa o muso fɛ ko a b'o jɛniya a bɛ ka jɛniya de ɲini o fɛ ka muso sɛgɛ muso fana ko e ye ne furu siri e bɛ ne jɛniya ɲini ne fɛ cogo di c'est à dire a guanna a tolila a kasa bɔra fo kuma sera cɛ ma cɛ nana a ɲɛfɔ ne ma don min na non ne yɛrɛ ne jigi tɔ karila ko ninnu na o wallahi ala k'an dɛmɛ dɛ et puis fɛn min yɛrɛ ye ne décourager tuguni kow la c'est à dire a karamɔgɔba ninnu ko c'est à dire ko haya dɔ de b'o bolo jurumu yafa haya n'i y'a ye munna u b'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye kuranɛ kalan ko olu de ja ka gɛlɛn ala ma minnu ye madrasa kalan ninnu kɛ olu de ja ka gɛlɛn ala ma a caman ta ye a karamɔgɔba ninnu ko haya de dɔ de b'o bolo kuranɛ kɔnɔ ko n'i y'o haya kalan dɔrɔn i jurumu o jurumu kɛ ko a bɛ yafa donc o bolo da o de kan san ka kojugu ninnu kɛ a caman ta ye o de kama de u b'o wele ko jagɛlɛya anw ye kalandenya kɛ ka gerebuya kɛ ka ɲani kɛ nin bɛɛ mɔgɔ t'a fɔ an ɲɛna sa an ye ko caman faamu non an kun tɛ ko kalama tuma min na o karamɔgɔ cɛ kelen min bɛ ka fɔ nin wala har n'a ko an ka jɔ ka tile yan an bɛ an jɔ k'a tile o yɔrɔ la tellement non c'est pas la peine quoi donc ne adama kɔni tiɲɛ yɛrɛ la i karamɔgɔba o e n'importe quoi o e bɛ kuranɛ da yɛlɛ ou bien ka hadisa da e bɛ kalan na n'i ɲɛ dara i kan dɔrɔn n b'a dɔn e ye mɔgɔ min ye c'est-à-dire non voilà i y'a faamu o ye nin bɛɛ de interdit ko nin bɛɛ ye haramu de ko nin bɛɛ ti silamɛ minɛw ye non c'est pas la peine quoi o de kama waati dɔ la an ka jelikɛ dɔ o y'a questionné quoi o ko ma ko an ka donsow bɛ kɛlɛ la ko ka kan ka taa dɔnkili da ka kan ka taa o fasa da ko mɛ ko an ka dɔgɔnɔ jeli ninnu k'o tɛ sɔn ka taa yen dɔgɔnɔ jeli o jaabi mun na ko non aw fɔrɔnw aw y'an ka place ta sisan aw de bɛ zikiri da an ka mɔgɔw nɔfɛ an yɛrɛ tɛ place sɔrɔ aw fɛ tuguni aw min ye hɔrɔn ye aw yɛlɛmana ka kɛ jeli ye aw bɛ taa mun kɛ tuguni aw de bɛ zikiri da kɛ ko anw ta nin ye ko o ye haramu ye ko zikiri da de ye dagalen don or que ko a bɛɛ ye fɛn kelenw de ye différence foyi t'a la n ko jelikɛ o jaabi don min na ne yɛrɛ misali n ko jeli kuma ko vraiment i ye kuma ɲɛ quoi i kumana ka ɲɛ ni dɔrɔn de don karamɔgɔkɛ e ni ko i dasogo foli b'i ye dantɛ foli min na an b'o d'i ma e ye min fɔ o dɔrɔn de don jirimu yafa haya b'u bolo dɛ jirimu yafa haya dɔrɔn tɛ dɛ olu ka diinɛ na kuma fila de bɛ fɔ quoi kuma fila ou saba an b'i fɔ karamɔgɔkɛ e ni ko i dasogo wala jirimu yafa b'u bolo dɛ a haya b'u bolo maya u ka diinɛ kuma bɛɛ ye fɛn fila de
n'a ko mɔgɔ faga man ɲi yan a bɛ taa yɔrɔ dɔ la a bɛ taa autoriser n'a ko jɛnɛya man ɲi yan a bɛ taa yɔrɔ dɔ la i bɛ jɔnmuso impliqué ye ko jɛnɛya tɛ foyi ye k'o ye i n'a fɔ i bolofɛn ou bien mutaha o tɛ problème ye c'est à dire n'u ye fɛn fɛn fɔ yan ko jirimukɛ man ɲi n'u ye jirimu man ɲi n'u y'o fɔ yan o bɛ taa fan dɔ la ko n'i ko asafurulayi sen caman ko i ka jirimu bɛ yafa bon n'u y'u to o la sisan n'u ko tɔɲɔni man ɲi n'i tora o la o bɛ tila k'a fɔ tuguni n'i taara Maka k'a bɛɛ bɛ yafa tu vois n'i ko i bɛ nin bɛɛ gɛn ka jɔ o la o b'a fɔ ayi e ye min kɛ Ala la o de bɛ yafa mais e ye min kɛ mɔgɔ la k'o tɛ yafa mɔgɔ bɛ taa fan jumɛn sɔrɔ ni diinɛ sugu ni manamana ko sugu ninnu na taa fan jumɛn b'a la e kelen nin ka ɲi nin man ɲi nin ka ɲi aw yɛrɛ ka Ala ko turu k'a dɛsɛ k'a yɛrɛ exprimer a ka dɛsɛ k'a sɔnni sigi nin na ne nin tɛ foyi tɛ aw kisi o t'a kɔnɔ quoi n'a ko fagali man ɲi a bɛ taa fɔ yɔrɔ dɔ la a ka ɲi n'a ko layi kɛra fitinin i bɛ taa sɔrɔ suratul tawba kɔnɔ a bɛ taa fɔ ko non a bɛ bɛn n'a ko lakun dini wala dini yɔrɔ dɔ la a bɛ t'i jɔ ko non dugukolo ka ale de ta bɛ kɛ n'i ye fɛn wɛrɛ kɛ ni min tɛ ale ta ye i bɛ kafiriya c'est à dire kuma kalantan dama cuca ta fan fansi de t'a la c'est pour cela que Mali kɛra 95% bi Mali lajabalen filɛ nin ye diɲɛ ɲɛkɔrɔ e m'a ye o bɛ laya faga ni laya faga nana cogoya min na ko Nabila Ibrahim ye ko a bɛ fɛ k'a den di Ala ma k'a den ɲɛ siri ko a b'a kantigɛ k'a di Ala ma ko Ala ye saga jigi hakiliman aw ka nin yɔrɔ nin faamu sa n bɛ se ka kɛ sababa ye cogo di e b'i den kantigɛ ko i b'o di Ala ma o ye ɲuman ye wa e b'o di Ala ma non ko ninnu n'i y'a caman vérifier tiɲɛ yɛrɛ la non n fa b'a la n bɛ taa n'a ye n wulila ka sɔrɔ a la n bɛ taa n'a ye o dɔrɔn de don karamɔgɔkɛ ni ko i da sogo sa dan tɛ foli min na an b'o d'i ma karamɔgɔkɛ nin ko in na an y'a faamuya koyi an kɔni nin ko in na an y'u bɛɛ faamu koyi ninnu kɔni ka Ala sugu min don olu yɛrɛ b'a dɔn u b'a dɔn Ala sugu min don u ye mɔgɔw tɔw lagosi fɛn fɛn na u b'a ka ɲi u ye mɔgɔw lagosi sira o sira la olu yɛrɛ b'a ka ɲi dali masa ka mɔgɔninfin dan e ka tila k'a fɔ ko i b'o kantigɛ ka d'a ma i b'o kantigɛ kun jumɛn de la k'a ɲɛ siri k'a bolo siri ko i b'o kantigɛ bon ni o Ala sugu mɔgɔ bɛ tugu u kɔ wa ko i b'o Ala sugu ɲini k'o ye saga jigin tuma min na ko a sɔrɔla ka den fɔni ka bila bon n'o ye tiɲɛ cɛkɔrɔba dɔ y'o fɔ o don na ko ni o de don bɛɛ kan ka Ibrahimu de ladege n'i den bolo siri ka da ni saga nana ka bɔ sanfɛ i b'a bila ni saga ma na i b'a kantigɛ a banna o normalement n'aw b'a ladege la a kan ka kɛ ten de o ko saga de nana kunba bɔ o donc o de la o bɛ saga in faga la o wagati kelen a bɛ ka dɔ lagosi ko bɛ ka baganw kantigɛ fɛn dɔ kan aw dun ko a ka Ala ko ka maninfin kantigɛ a ye layidu ta ko b'a kantigɛ a ye donc est ce que a y'o kɛ olu y'o kɛ jitigi ni fiɲɛtigi ye wa parce que hakilima tɛ se ka sɔn ko n'i ye maninfin kantigɛ jitigi ni mɔgɔ kantigɛ jitigi ni fiɲɛtigi ye k'o de ye layidu dafa ye hakilima bɛ sɔn o ma cogo jumɛn na o de la u ka Ala in kuma quoi kun t'a la ju t'a la u mago bɛ mɔgɔw de la k'u coloniser quant à e mɔgɔ si man ka vi dugukolo ka f'u ka yala ka mɔgɔw de coloniser n'u ka Ala ko kuma in de o dɔrɔn de don karamɔgɔkɛ ni ko i dan sɔrɔ ninnu ka di Ala ninnu ka Ala ni anw tɛ ɲɔgɔn kalama an man kan ka temps perdu ninnu ka Ala nɔfɛ d'ailleurs yɛrɛ Ala min yɛrɛ ninnu ka Ala an ka bɔgɔlanfini ninnu e bɛ ninnu ka Ala nɔfɛ mɔgɔ fɛn fɛn ye e tɛ an ka bɔgɔlanfini ye u ka Ala bato yɔrɔ la a arabu Ala fara a yahudiya Ala kan an ka bɔgɔlanfini ninnu ou bien an ka farafin fini ninnu ou bien an ka farafin masiri ninnu e t'a ye u la donc a man d'u ka Ala ye o min ka d'u ka Ala ye donc olu minnu farikolo jɛlen don
ulu bolo ni mingla o de ka du ka ala ye u ka kan de fana ka du ka ala ye u ka kirituru de ka du ka ala ye mais ala min bɛ na mɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na nin cogo la an bɛ k'an yɛrɛ ye ala la cogo jumɛn na jitigi ni fiɲɛtigi bɛ se ka wolomali kɛ mɔgɔninfin ni ɲɔgɔn cɛ cogo jumɛn na o tɛ fɛn o fɛn fana b'u ka ala nɔfɛ farafinya ma bon e bolo wa a tɛ bonya e bolo depuis yɔrɔ la i t'a dɔn i bɛ fɛn min kɔnɔ i bɛ fɛn dɔ kɔnɔ ko ni ala kumana e yɛrɛ niyɔrɔ t'a la e kɔni b'i yɛrɛ ye a diinɛ kɔnɔ den kɛrɛfɛ mɔgɔw de n'i ye bonya sɔrɔ dɔrɔn y'u kɔrɔ ko minnu ye diinɛ in sɛbɛn ka na d'i ma i bɛ k'olu de tanu n'i ye jɔyɔrɔba sɔrɔ olu tanuni de b'a d'i ma n'i ye tɔgɔ sɔrɔ olu tanuni de b'a d'i ma n'i ye wari fana sɔrɔ u bɛnbaw tanuni diinɛ ninnu sɛbɛnbagaw de bɛ wari d'i ma o kan o bɛnbaw la tanuni a man di jɔn ye diɲɛ don o don an bɛnbaw ninnu arabuw ka biri olu ye ka seli k'u tɔgɔ ɲuman fɔ o kɛ o ka kuma Sunjata kan u b'a fɔ an bɛ sɔli kun Sunjata kan o kɛ o ka kuma Sumaworo ninnu kan u ka sɔli olu kan o fɛn fɛn ka kuma an ka farafinna mɔgɔba kan u ka sɔli olu kan a man di jɔn ye u ka an ka kanw ta ka t'u denw kalan a man di jɔn ye u ka an ka kirituru ta ka valoriser a man di jɔn ye donc an b'o min kɛla nin o de kama de u bɛ u ka nafolo don anw na misiriko dɛ kiritikarata dɛ dangadangako o ye mun ala sugu jumɛn ye ala min t'i ka comportement fɛ a t'i ka habillement fɛ a t'i ka culture fɛ a t'i ka kan yɛrɛ fɛ a bɛ taa mɔgɔw digi ka don ala ko la ko an ka taa k'o ye dalimasako ye n ko n tɛ exemple ta gafe kan n t'a ta dɔnniya kɔnɔ fɛn bɛ kɛnɛ kan ko ɲɛngoɲɛngoɲ espagnol b'a fɔ kara a kara min bɛ yen n bɛna exemple ta o de kan parce que o de fɛn min bɛ yen vis-à-vis an fɛ o de bɛ ka tiɲɛni don aw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ ka an kɔ don ɲɔgɔn na mais diinɛ de nana ni o ye n ko n bɛ exemple kɛ o de kan an su kama bulonda aw tila hɛrɛ la anw tila hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ka sɔn ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye buye a bɛ di kan jumɛn bɛ yen b'a fɔ jaw Moïse buye donc ne ka kuma nin bɛna segin a kan ka walawala pour que i b'a faamu on dirait i ma faamuli kɛ i ko ne y'a bon ne y'i ka kuma lamɛn c'est comme i m'a faamu n ko a exemple fɔlɔ ye jumɛn ye n ko hari arabu ye an ka mɔgɔw nɛgɛ o ye an ka mɔgɔw nɛgɛ jɔnya c'est à dire mara arabu ye mara de ɲini o bɛ ka mara fana de kɛ parce que fɛn o fɛn bi silamɛya la ni e ni arabu ninnu bolo donna ɲɔgɔn na n'i b'i ka ci fɔ e min b'i ka ci fɔ e min bɛ ɲɛfɛ e b'i kɔmɔgɔw mara ça c'est clair mali la an ka karamɔgɔw fana bɛ tan de o kɔmɔgɔ ninnu u b'o mara parce que n'i y'o ɲininka u b'a fɔ u bɛ ka ala ci de fɔ mais arabu dɔw yɛrɛ bɛ sara arabu fɛ an ka karamɔgɔ dɔw bon n ka kuma laɲini ye min ye n ko an yɛrɛ fɛ dɔgɔnɔdugu la n ko yanni diinɛ yɛrɛ ka na hari diinɛ yɛrɛ nalen kɔfɛ yanni diinɛ ka jɛnsɛ an yɛrɛ wulila ka minnu sɔrɔ n ko hari an fɛ kɔɲɔ ni denkuliw n'u nana an bɛ an ka laadakow kɛ an bɛ an ka jeliw wele u bɛ tama fɔ an bɛ dɔnkiliw da an ka dɔgɔnɔkanw na mais n ko silamɛya nalen ka jɛnsɛ dɔgɔnɔdugu bɛɛ minɛ tuma min na o ko ninnu ye haramuw de ye ko ninnu man ɲi ko ninnu ye haramu ye ninnu kɛliw ye a man ɲi a ma daga i ka kɔɲɔ na ka tama fɔ ou bien ka mɔgɔ wele ka dɔnkili da ko ninnu an ka laada ko ninnu ko olu ye haramu de ko man ɲi i ka lamɛn kosɛbɛ n ko mais n ko hari minnu bɛ an ka karamɔgɔbaw nɔfɛ par exemple duguba la par exemple Haidara an ka dɔgɔnɔ caman bɛ a nɔfɛ n ko mais olu nana an ka laada ko an ka tama ninnu yɛlɛma ka kɛ zikirida ani piano fɔ mais olu c'est comme olu dagalen don olu le dagalen don o y'a yɛlɛma kɛ o de ye anw t'a nin bilala hari an ka jeliw yɛrɛ kumana a kan
ko parce que bi horon ye ulu ka place ta parce que ko ube minna ko te salame tayi ko me o ya yelema haranga dogono den caman be bi akara zikri dala ye ni konyo la obi ulu de wele obe wa wele chogodi hari ni denkuli be ulu de wele obe na zikri dake obe na uka piano no uka fenfo mo ti kuma otna fo ko ulu c'est comme ulu ma haram donc en temps de haram yala ngo depuis o yoro la ika kanka miri ko filibadi do salama akono ko filibadi do adama deere tagabolo la yaino donc ne wede fo ngo me abeye fenkele unde ambika tamami fo ambika goni mi fo ambika dongli min da o ko minu ya haramu ye o ya yirma ka zikri daye ka ke piano fo ye ngo abeye fenkele unde do na harmele no abeye harmele no me o ya antawni haramya angalla da ko nunu haramya la me nunu ma haramya mu yikene kan ko de do nti tala gafe konona na nti tala ka fo deba bala kene kan ko min bi ka anga mo ko do nyongona mbi ka wode fo kene kan ko nunu wala we hadra fo libiye ne ko we hadra bu ho libiye aya amba farafiya nye fo la wi jogo islamia joda de islamia la ede la ka fo ko mo do kuma na ko islamia ere ma fo ko afana kuma na wa ede la ka kuma na le yi ko islamia ere ma fo ko ale re do fo wa mo mana iga kuma ta kanna iga mani fiya ni iga nyana ma yi chugo nyuma imma o mana ida do la islamia afana ba fo ko ale re do fo o te bonjila aga arabu ere ba don o be minga o ba don aw ba don ulu ba don aywa ifolendo edela ka mo jume de ye ko yi dofo ko awere mana ko awere dofo mo mana na dofo aw fana bi panga na ko awere dofo yamfe ama sibe ka walawa femi rebe ne dabali ban africauna armadeuna kenikan ko fembe kenikan ko la hadi e nyi dimide don kono dimite salama bi ka cheni mi don en fait mais ni a nyefo sadi obi kelede har ni ambe islamai ambe sel ambe sun oui ani kurne kalanke mais ni ambe ka kumate chefo har ibe fenna ika chefo quoi min be ka fo mo ba lame quoi sadi silamaya nana tieni mi don an fo dogono marala be ba don fungo fembora dogono marala o ba don way an sardinde tijaniya de wabiya dina de min nana an fe du min ci aye dugu min ci akadi akachani bana siye mais ni mana o kuma fo otibo ki ka tientilinde ubo ki dogoya de ki neni ni ko yisame ladriye ni ko ibi ala do ibi krado mais ni mo ko ni tien fo ko ni ka de me ka tien fo tier la ibi ni mi fo bon islamaya akai mais tier la anana ay tieni ay wi tieni do mais utu kuma fo harib mo ko refleni akramo ko badunu a cité fe ka nyoye ni dara jama ka jama kulu nyefe abi jama kulu don neni doni fana bejo aka jama kulu nyefe abi don neni mais ni mana boka o kuma fo o kuma sigi dogoya ke nende o ta fo ka kuma ni chene mais ni jien tarate am se ka nyoye wa am se ka nyogo famo cheme yoro mena iba fo hari ni nabe na ka gele cheni iba fo boesela bon ambi ka nani kuma miyo fana ambi ka kuma anga farafinya de kan farafina yani islama yere kana jogo nyuma mi kumbe an fe islama nana jogo nyuma de cien amana do faraka ogoni bebo do dalu mi be an fe
ni ne be exemple di dongodo nte exemple ta yoro jang me yoro min don re mi exemple leta ka fon kala no mbabo donna ka fo fanate mo min be karamba ka cha groupe ni kono o ba fo doni ni doni ambo be lamena me ne tatuye ne ta min be kene kanko mbe buli wulu de kan hari karamo do france le ni mako ni silba kera domina ube ni sildeni kera domina obuto ka nyogon dalaje ka sigi ka salama histoire fo o chorobani ne nyina to ko fo uba bo video uba bo tele la direct yere la o chorobani ko maka alkaba grefe wa ko yoro do be ko ni sen dona o yoro la ka ni jola yoro la ka boka ni sen ko ni dona yoro la ka ban ko i golo ko ya haramu ya ka bo tasman kono ne ni lamentele la domina ne daballe bana ne nu ya zoro o betan makasige mo be jentate soro makake na utita joyin be tita joyin kana kuma na be kuma fo vraiment général souvent vraiment ta do mena fo chuwa mena pour que hotep tuma buluma obela jeli nishu ko be aga watu ke chukuma yero basweti mo sila pour que kanga karamo ke ka kuma son jila no ye karamo da misi karamo ke bora ka kuma fen fo islamia ka abe check se bleni kalu hali kedi atakono sabla ne ya ka famiyal fe ando kono mana du ko wo kula amba ira atila mola ka fo anduna ladi jengin tala nambara tala klininga anduna ladi odi anga fasun ci kuma kan wara foiti ni ute sabla anduna mo duna ka da udisima anduna fo an kan mese ka fa sia be sia la malla asia ga dogo mu islamia mine ko min dogo no misali kurun pili anga haijara ka jamata ni jamata 100% na ita soro 90 10% bebe soro dogo no sabla ulu mana do ko kula ba yira atila mo la ka fo amba kono di antala namarala antala galuntigela o dina kele ne kele no kanga dogo no du kiri ibi du chamaye bembalia bi ka sabuge tablo ko kele sino buye sila karamo ga bi gamu fo tiano ne dina ko ni anga jamana ci paga me au fulim bado do hotep kamam bulumba ansila kana tuguni andre yenga chen segima ni aya soro e fana bi anga marado har ni te mali bedo dono jamana ibado donc cheni miye ansoro me mo boranga marala kwate songoni c'est que amay ati chenfo ni be chenfo koni min kera anfe beba do nyendi minedo kono dimite otep kamo kay ni koy dans ko sa il faut lendo mago be chemi na islamia ti ko chen fo de ni islamia yi chen hodra be bide ni islamia yi ka chen hodra ame do de da afala be boli kana ko nyire do fo ya wala vi fo ko so be mago be chemi na ko islamia ko fo o ti ko fo de arabulla fasa o bude lawo ara odla ima yambu wile arabu jongwa o den gwen fajiri fe ko kata arabu be mo to ko fo mamadu ne ali ni umar mo fa kala nu to ko o den gwen fajiri fe kata ko tu lu to ko fo wala mbi fo ko sobe ka fo ko nu ga tien fo nu ga liburu la nu ma takiya nu fara o buluka o ga ala deme amano ne go o ga ala ka kuma tuma be o le ba fo rectification o ga ala mana fili o ba fo rectification ana yini o beteme
otep karamɔgɔ i ni ko i danso a ye min fɔ a tɛ sɔsɔ dɛ hali ni y'a ye jadisiw y'u firifiri ye n ko diinɛ in de don dɔgɔnɔ min cɔrɔlen don diinɛ in kɔnɔ f'u kan dan de b'a la karamɔgɔ Andire y'a fɔ cogo min na n'i y'a adara kɔni de y'an dɔgɔnɔ mago sa koyi adara de y'anw mago sa dɛ diinɛ in dalen mɛnna dɔgɔnɔ kɛrɛfɛ mɔgɔ si ma sɔn ka ta adara nana ka mɔgɔw ka danbe n'u ka tabiyaw ta ka utiliser a kɔnɔ dɔrɔn paf a sina ka dɔgɔnɔ caman haramase ka tugu a kɔ i m'a ye sa wa i fɔlen don i y'a ye jadisuya donna yen k'a tɛ bɔ n k'o dɔrɔn de don jadisuya nana sɔrɔ tagabolo ko ni fɛn ninnu tigirikarakiri an tɛ fɛn min dɔn adara kɔni de y'an dɔgɔnɔdenw caman don diinɛ na koyi tiɲɛ yɛrɛ la a ye mɔgɔw mako sa ka na mɔgɔw ka danbe ta ka nɔrɔ ko arabu ka ala ko ten k'a sɔrɔ arabu ka ala ma foyi fɔ o yɔrɔ la an ka danbe la o tɛ diinɛ filɛ nin ye quoi c'est pour cela que di arabu diinɛ ni balima b'a la n'i ta arabu diinɛ na ni i balima n'i tɛ arabu diinɛ na n'i balima b'a la i jɔrɔ dɛ jɔrɔ daminɛ parce que a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ a dan tɛ olu de ka ɲɛmɔgɔ Madu tuma min na a b'a ka mɔgɔ faga ni mɔgɔ dafara ninnu ni mɔgɔ kunci la a fɔra ko fa b'a la ko nkalon de dara a la zikiridalaw y'a da zikiri la ko fatɔya nkalon dara a la dɛ nin dara a la a fatɔya tɛ nin ye kɛnɛ kan maa o maa mana fɛn fɛn dilan ko a bɛ mɔgɔ mako ɲɛ n'a hakilina ma bɔ olu fɛ u bɛ taa tiɲɛ ko a man d'u ka ala ye n'a y'an ka bɔgɔlan dilan a cɛ ɲumanin n'an y'a dɔn u bɛ na b'a ko a man d'u ka ala ye yan fɛ fana yahudiyaw mana u taa u ka telew n'u ka arajo dilan u bɛ taa u fana ti ye k'o man d'u ye foto man d'u ka ala ye a don ta bɔ tan fɛn o fɛn barika t'u la hakili t'u la miirina ɲuman t'u la i mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka nana n'i ka miirina ɲuman ye olu bɛ sin ka ye dɔrɔn k'u ka ala in de dɔgɔyara quoi o tɛ diyagoya ye n'aw nana ala ya nkalon ta ka dɔrɔn aw la n'aw tɛ se foyi la diyagoya mɔgɔw ɲɛngoya bɛ aw minɛ dɛ. Moïse foli b'i ye Usmanu Darabo foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen i ye min fɔ o ye tan ye Haidara nana an ka mɔgɔ ninnu ka danbe ni diinɛ a y'a surunya ɲɔgɔn na dɔrɔn ka sin an ka mɔgɔ bɛɛ aramasi yɔrɔnin kelen c'est comme ça an mana don fɛn o fɛn na fɛrɛntan de don donc an ta bɛ juguya ni bɛɛ ta ye o de y'an mago sa o de la ninnu ka arabu taabolo ni ka diinɛ non tiɲɛ yɛrɛ la en réalité hadara yɛrɛ de kɛra hadara yɛrɛ de au contraire hadara yɛrɛ de ye tiɲɛni don dugu ninnu na parce que hadara de kɛra sababu mɔgɔ caman i yɛrɛ sɔrɔ diinɛ in kɔnɔ koyi a fana ye ala minɛ an ka damɔsɔn tilew dɛ bamananya yɛrɛ tile an ka farafinya jogo ɲuman a y'o de ta ka utiliser diinɛ in na mɔgɔw y'a ye o de fɛ sisan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ale de ta ye tiɲɛ k'a sɔrɔ u ka diinɛ kɔnɔ danbe t'a kɔnɔ tilennenya t'a kɔnɔ hɔrɔnya t'a kɔnɔ u ka liburu kalanbaga bɛɛ tɛ se ka liburu in kalan o ye min ye ka fɔ ten a tiɲɛ yɛrɛ kan o tɛ se n'u y'o fɔ dɔrɔn u b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ ban diinɛ in na o de la u bɛ takiyaw ni nanganangakanw fara ɲɔgɔn kan ka na mɔgɔw tromper a filɛ sisan jadisiw taara don an fɛ ka kɛ diinɛ ye ka anw nɛgɛ fɛnkɛ malika y'a fɔ cogoya min na n'i ye i bolo gɔni di o ma o b'i bolo bɛɛ de minɛ o b'i gama de minɛ o de sisan o y'an gama minɛ sisan an b'o kɔlɔ de kɔnɔ o kɔnɔna na fana ko an ka dɔgɔnɔw dalilu min bɛ an ka dɔgɔnɔw bolo dalilu an ka dɔgɔnɔw fɔlɔ hari an yɛrɛ wulila k'o sɔrɔ bana kalite o kalite min minɛ m'a fɔ dɔgɔnɔ bɛɛ bɛ a furakɛ dɛ dɔgɔnɔ caman bɛ yen i bɛ taa a ka yiriw ni a ka dalilu a b'a furakɛ yɔrɔnin kelen a bɛ ban bon du dɔw fana bɛ yen o du kɔnɔna mɔgɔ tellement o y'o yɛrɛ dilan n'i t'i ka du kɔnɔna dɔ ye i tɛ se ka baara jugu kɛ o ma ko a b'o minɛ jamais o dɔgɔnɔ duw ka ca c'est à dire dalilu minnu b'o mɔkɛw bolo n'a fɔra ko mɔgɔ ye dabali jugu kɛ o ye a y'o minɛ c'est que o ka du kɔnɔ mɔgɔ dɔ de don sinon mɔgɔ tɛ se ka bɔ kɛnɛma ou bien kɛnɛma mɔgɔ ko i bɛ dalilu kɛ ko a b'o minɛ a tɛ yen
mais diina nalen ko o be daga ji minnu ko o b'o baara minnu kɛ ko o tɛ silamɛ baara ye ka sin k'a bɛɛ tiɲɛ o kɔrɔlen de filɛ an kɔ bi. o tɛ karamɔgɔ André ni ko i dan so filɛ ka min fɔ silamɛya y'a bɛɛ don bɔgɔ la silamɛya y'a bɛɛ don bɔgɔ la kana k'u ta kɛ mɔgɔw da la haramu jirimu k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka kana guloki bitɔn o tɛ se ka dilan nko ni miiri mɔnɛ dan de don quoi les plus grands feignants du monde kana bɛɛ lagosi kana sigi mɔgɔw kun kan u tɛ se foyi la filɛ nin ye n'i y'a ye jadisiya mɛnna dɔgɔtɔrɔdugu la nko diinɛ in de don a taara y'an mago sa ka bila dɔrɔn sinon wagati tɛmɛna mɔgɔ bɛ mɔgɔ la hali n'u y'u bolo si yiri la a bɛ ja de. Et puis fɛn kelen de bɛ yen mɔgɔ caman t'o yɔrɔ dɔn wa anw ye kuranɛ kalan gɛrɛbuya an y'a kɛ ala tɔgɔ baara ninnu an y'a caman kɛ mais fɛn kelen de fana bɛ yen mɔgɔ t'o kalama silamɛ ninnu parce que o bɛ baara minnu kɛ ko baara sɔnna ko ou bien a ye baara dɔ kɛ ko kun fa yakunu ko a sɔnna ou bien ko a ye ala deli dɔ kɛ ko a sɔnna wallahi an mɔkɛ ka fɛn kɔrɔ o b'o de kɛ o de bi ka sɔn sinon a bɛ wiridi minnu kɛ la a bɛ sɛbɛnni minnu kɛ la olu tɛ hari a karamɔgɔba k'o bɔra dɛ karamɔgɔba ko a ye san deli san nana an mɔkɛ ka fɛn kɔrɔ dɛ mais jamais o t'o kuma fɔ a bɛ sa n'o ye a t'o fɔ mɔgɔ ɲɛna ko ale ka dalilu ko ale ka arabu sɛbɛnni min ale y'a kɛ ko o de y'a baara mais o tɛ mais mɔgɔ caman tɛ nin yɔrɔ dɔn donc ni de bɛ mɔgɔ caman bolo o bɛ min wɔrɔ ko karisa ka baara a ye baara kɛ a ka baara ɲɛna ou bien a ye nafolo baara kɛ dɛ a ye dalilu dɔ kɛ a dalilu ɲɛna dɛ an balimakɛw ka baara o ka kilisiw ni o ka yiri baara ninnu o de bɛ ka sɔn o bɛ ka o de kɛ mais o bɛ taa turu da o bɛ taa tɔgɔ da arabu gafe nin kan caman de bɛ tan mais mɔgɔ tɛ nin yɔrɔ nin fana faamu donc anw ye a caman de dɔn an y'a caman de dɔn an y'a caman de fana kɛ. Karamɔgɔ ni ko i dan sogo kamitiw ye débat kɛ nin yɔrɔ in kan koyi e filɛ ka yɔrɔ min fɔ kamitiw ye débat caman kɛ ko karamɔgɔw bɛ ka baara kɛ ni dɔnni min ye ko an bɛnbaw ta de don wa a tɛ sɔsɔ koyi an bɛnbaw ta de don sinon olu ye donba fɛn fɛn fɔ ko n'i ye dugawu kɛ k'a bɛ jaabi a donba joli le tɛmɛna e ma Mali ya e ma olu yɛrɛ lahala ya ni mɔgɔ yɛrɛ ma se ka dɔrɔmɛ dugu la u tɛ balo a ye donbaw fɔ asura su dɛ mawuludu su dɛ ndaruna sunkalo tile fɔlɔ dɛ a laban dɛ arajaba dɛ nin kalo in dɛ o y'a bɛɛ cité malgré tout ça ni mɔgɔ wɛrɛ m'u balo o t'u dahirimɛ sɔrɔ a bɛ faamu cogo di karamɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ye min fɔ o de don dɛ o bɛ an bɛnbaw de ka dɔnni de kan dɛ o b'olu de kan wala kana mɔgɔw la gosi a dara yɛrɛ ka diinɛ yɛrɛ kama dɔgɔnɔ dugu la mɔgɔ dama min y'a ka dɔnni jeni mɔgɔ dama min y'a ka dɔnni bila a dan t'a la n ko mɔgɔw bɛ yen u b'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ ka taa bila baji la de non tiɲɛ yɛrɛ la hadara nana farafinya ta ka bugɔ ka don diinɛ in kɔnɔ ka na mɔgɔw kunkolo ɲagami ka bila ale kɔni mana arabukanni kelen fɔ dɔrɔn c'est fini a b'a tɔ bɛɛ kɛ farafinya ye ka ɲɛfɔ ka farafinya digi ka don arabuya kɔnɔ dɔrɔn ayi e sigilen bɛ sin k'a fɔ ko diinɛ in tilala a ka du kɔnɔ dɛ nin ta y'a ɲuman ye a non a fɛrɛla mɔgɔw ma dɛ bi a tɛ nin ye a ye bɛɛ curo a yɛrɛ tɛ se ka tiɲɛ fɔ tugun sinon o bɛ min wele ko ala tɔgɔ ka sɛbɛn ka d'i ma ko i ka taa nin kɛ ou i ka taa nin wiridi i bɛ san 10 i b'a kɛ n'i garizɛgɛ ma a b'i garizɛgɛ de siri mais pour que a gindo min b'o bolo ko a ka jaabi an balimakɛw ka dalilu kelen min dɔw y'a sɔrɔ o fakɔrɔbaw fɛ o maralen b'o bolo dɛ o b'o de baara o de bɛ ka sɔn o de kama de baara bɛ kɛ kun fa yakunu mais o t'o yɔrɔnin fɔ mɔgɔ ɲɛna n'an bɛ taa an bɛ se ala ka tiɲɛ dɛmɛ toujours wayi Moïse Allah i ye tiɲɛ fɔ i m'a ye ale yɛrɛ taa fan kelen taara sisan tuguni a Hayidara ni souvent a bɛ bɔ ka kamitiw ka kuma
abe barakeni abe kuma de fo so bo ka arabu ya kuma fo abe beli nyanga ka bo nyona pour que abe aka soro yoro atu tulun keni mo way pour aka soro yoro ni pour que o kana tige yaeno karamoke ini ko i dan sogo koy réseau de fanga ka doga an fe nunu ko ni ka ala to nunu e galon de sa ala to tu bolo koy farafin doni de bu bolo sona fen fele ni dalen be an cela ko du karamo nu de ya doga ta arabu dugu ka ti sigi ko e doni kala arabu ka ta si mai fen wara ti bolo ga qur'an ko o ba tigi kunci so ngono en segele ema ya nga dono nunu minun ba no fe anga chedo yere bi o ba wele ko chodi yere ko chesugi wa mu chesugi ale yere iba fo fire de willa sisa haidara no fe mo do de do dongo do man kan fo iba fo femme mo iba fo mo man kene dongo do adon sende abotinde abi video do ke ali tarama kay ala yide adon no wala malki chesugi de do ni yere iba fo tadi ati kurun jula har islamiyya mai abi ka fo amma kalanke amma qur'ani kalam amma zadi don yere ta alela ka vulduron ka tugu sadi ka tugu haidara ka kuma kan abi ayo lame abi ta wude fo mo ko nyana sino doni ta amma kalam har après et même là o ka arabu doni ati alela abiti sigi kalo kan fo ngoni aga video ni ya mendron sadi abi ni dusu to de gbangba wala karamo do ne ko miye ale ni silba kera malla ani sildeni yona kera obu invité karamo flalo kileni so ko kuresi alle bitoka ni kuma nunu fo kuresi ani chekoroba do fana be siga grefe wede ko maka ko alkaba ga ko ni jola yoro dola ko igolo haram yala ka botas maka uldia kuma ni fo sadi ne yemi famu slamana sadi oma ala ka bonya o ta don kwa oti ala ka bonya di ala makwa yaino c'est-à-dire obe ala ta komi adama dindo sigilindo ka tiralike c'est-à-dire obe ka ala place tende kwa sinon ala me aka adama de min dan abiseka bangula chogodi ala adama de dan wodi mene dan abe ni fenwe karamɔgɔ i ni ko i da sogo a ma kalan sanfɛ mɔgɔ ni bɛ mɔgɔ min lafili tile kɔnɔ dan de b'a la e kana lajɛ ten dɛ a b'a kalan i baara kɛ ko kuranɛ bamanankan lama de b'ale bolo quoi kuranɛ balikukalan lama de b'a bolo n ko nin bɛ mɔgɔ min lafili tile kɔnɔ e ko a da yɛrɛ b'a kilancɛ lafili ten wa. e m'a ye waati dɔw la ko ale bɛna vvt di haidara denkɛw ma ani harila demuso abina arafkati doma we viti sabawa anta don ko abina di haidra dengewma ega dugu cila ega don dugu be willa eti ni wari bi bulu we viti saba eti na wari di do soma na vraiment aya ke do be réseau de fanga ka do an fe yan karamɔgɔ ninnu tɛ se ka valeur di daba ma dɛ ninnu ka ala ni e bi ka daba anba ninnu tɛ kelen koyi ninnu ka ala ni anba tɛ kelen dɛ e ma maliki ye ko ale taara ye ale arabu ka ala ye wa n ko an bɔra o kuma de la sisan ninnu ka ala dɔnnen don koyi mɔgɔ minnu kunkolo ka teli olu de t'a ye quoi sinon maliki ninnu ja ka gɛlɛn o ale kunkolo mɛnna wo kɔnɔ i m'a ye ale bɔra a kalama arabu ka ala ni ani jitigi ni fiɲɛtigi compare e bɛ to fili kɔnɔ koyi arabu ka ala ni jitigi ni fiɲɛtigi tɛ kelen ye arabu ka ala ni dababa tɛ kelen ye dɛ ani anba tɛ kelen ani wende tɛ kelen ye ani jɔnmira do tɛ kelen ye koyi
arabu ka ala ye fɛn sugu min ye n'i taara yɔrɔ in na n'i y'i yɛrɛ la presse i tɛ ala in ye koyi f'i ka kɛ maliki cɛsugu ɲɔgɔnna ye i bɛ t'i kun dɔn de hali ni arabukɛ y'i sama i kɔli la kana i kunkolo bɔ yen dɛ comme ça i bɛ se k'a lakale n'i da don maliki tɔgɔ in ka baro la dugu bɛ jɛ k'an to a la a tɛ ban koyi n ko maliki in bɔra ka dɔgɔnɔw bɛɛ bili Hayidara ko in na ko ale bɛ fɛ ka mobili di Hayidara ma ko mɔgɔw y'ale kɔrɔfɔ n ko a ye fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni ye ale ka Hayidara ko tɛ tulo ye dɛ mɔgɔ min b'a fɔ ko n'i mɛnna ka Hayidara ka photo lajɛ ko Hayidara bɛ a ɲɛ kɔmi mɔgɔ b'i ta o fɛ